राधे राधे आज लंच टेबुल आसीगला आमर भात माछ झोल आ कौन गोटे आसो भेंडी भजा आसो भेंडी भजा सकाळ होता भेंडी टे भाजबू कि ना सेम दबू दे दे जा कर माछ झोल आज शुक्रवार आज आईसिया बार पानी टी मो बोतल आने सालाडटा टे दला ना बागेकि बाग होनी आज किंतु ये नाई गाजर नाई मन ना हाणी पारनी खाली काकुड़ी पियाज बिलाती कंचा लंका लुण जहाँ भी टे सालाडटा हवा दरकार भल कि चकटा है दला है हवा दरकार मो हाथटा कहीं दर्ज लगे आज बहुत परिश्रम हो जाए आज हाथ दर्ज लगे प्रबल परिश्रम क्या आयरन कली घंटाए छिड़ा है घंटाए 7टा आयरन कली 4टा सार्ट 4टा सार्ट 3टा पैंट 7टा आयरन कली। अच्छा बर्तमान खाइबा आरंभ करिबा माछ तरकारी आउ माछ जोड़ा है अभिनव ढंगे भात गुड़ा आज एत टाण शुभुची भात प्रबल टाण आज कौन करते आंबुल पड़ी झोल होती बासी माछ आंबुल 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 पड़ी झोल होती माने बुधवार माछ रोही माछ थिला खाई पारनु आमे 750 आनले खाई होनी आउ से माछ 3 पीस छला तार सी बढ़िया है खट्टा खट्टा है बढ़िया है तरकारी भारी टेस्टी। बासी माछ आंबुल शुभुची मिटिक आइलु भजार कौन पिंपुड़ी चलुची गोटा चलला ये गोटे देखी ए चलता देखिल टे पिंपुड़ी कौटी भजा खा भेंडी भजा पिंपुड़ी क्या हो सका होता भेंडी भजा टे मसला दे करला खिया है रुटी खटा खटा टीवी देखा निशा खाइला बेले मो डाइनिंग टेबल को जाऊनी बेटी बस खाऊँ मोटे दिए टीवी देखा निशा खाइला बेले बर्तमान तो देखिपारे भिड कर सका तुम देखे ये पड़ी ये टीप बस खाई दौर आज टाइम एडजस्ट कर सब कम प्राय पाखापाखि सारिदेली काली आसंता काली ठाकुर आम रंग हे मठे जन मिस्त्री आसी रंग काम आरंभ कर देखे पैसा पतर दे 9टा भितर बाहर जी
ପାଖାପାଖି 5ଟା ପାଖ ଖିଆପିଆ ସାରି 3ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ପାଖାପାଖି 5ଟା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ପୁରୀର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କଟକରେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି ରିସିଭ୍ କରି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦେଉଳ ପାଖରେ କିନା ତାଙ୍କ ଘର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଗଲି ମଠକୁ। ମଠରେ କିଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ବସ୍ତା ଥିଲା। ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ହେଉଛି ଆମର ଗୁଆ ପାରିବା ସମୟରେ ବସ୍ତା ଦରକାର। 7ଟା ବସ୍ତା ଧୋଇଲି, ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଧୋଇ ସାରି ଘରକୁ ଆସିଲି। ନଣ୍ଡାମଣିକୁ ଆସିଥିଲା, ପଛପଟ ବାଡ଼ ଟିକେ ବୁଝିଲୁ, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ, କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼ରେ ବୁଝିଲୁ। ନଣ୍ଡାମଣିକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 7ଟା। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇଦେବି। କ'ଣ ଆମ୍ବ ମିଠା ନୁହଁ ତ? ବଡ଼ ଆଉ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ନୀଲମ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମ୍ବ କାଲି ମାତ୍ର ଅଧ କେଜି ଆଣିଥିଲି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖି ନୀଲମ ଆମ୍ବ। ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ, ଖଟାଳିଆ। ନା ତ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ଏତେ ବାବୁ। ଆଜି 3ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକିରି ପିଠା କରିବୁ। ଛଣା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଛଣା ହେବ। ପୁର ସବୁ ଭଜାଭଜି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। 3ଟା 3:30ଟାରେ ଉଠି ଅଟା ଆଉ ସୁଜିଟାକୁ ସେ ଜନ୍ତିବ। ଜନ୍ତି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ପିଠା ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଠା ଗଢ଼ିବି, ସେ ଛାଣିବ। ଏଇ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମ ଗଛର ଆମ୍ବୁଲ ଏ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲ ବି ହେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି। ମାଛର ଚମଡ଼ା
ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଇଦେଉଥିଲି ସବୁ। ଏ ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିଲା ଦିନରୁ ଡାକ୍ତର ମନା ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉନି, ଆଗରୁ ଖାଇଦେଉଥିଲି। ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଟାଣ କରିଦେଇଛି, ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଭାତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଉ ଡବା ଆଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଚାଉଳ ଅଛି, ସେଇ କାନିକା ଚାଉଳ ଆଉ ଧୁଆ ହେଇଛି ଅଧ କେଜି ଖଣ୍ଡେ। ମୁଁ ଆସିଲେ ସବୁ ତାକୁ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ କରିବା। ସାତଶହ ପଚାଶ ମାଛ ଆମର 2 ଥର 2 ଦିନ ହେଉଛି। ଆଉ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ଖିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ରହୁଛି ଶୁକ୍ରବାର ଖରାବେଳେ ଶଇଲା। ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲା ମାଛ, ଅଧିକ ଖାଇଦିଏ, 3-4 ପିସ୍ ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ଖାଇପାରୁନି। ମୋତେ ଯଦି 2 ପିସ୍ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ରହୁଛି। ପୋଟଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାଇଗଣ, ଟମାଟର, କଲରା, ବନ୍ଧାକୋବି, ପୋଟଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଲେ ହାଟ ହେବ। ସାଲାଡ଼ର ଯେଉଁ ରାଗ ପାଣି, ଖଟା ଖଟା, ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ, ରାଗ ରାଗ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। या ने उठी